لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة التزاور في الله سبحانه وتعالى، والاجتماع والالتقاء مع هذه الوجوه الطيبة من الآباء والأمهات الكرام والإخوة والأخوات الفضلاء. وأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم وحبكم للخير. وأشكر في بداية هذه المحاضرة خاصة القائمين على هذا المسجد على إتاحة الفرصة في نشر الخير وفي إسماع الناس كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن حديثنا في هذا أو في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها عن خلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق القناعة. وكما قال الأصمعي في تعريف القناعة: هي الرضا بما قسم الله، الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. والقناعة ذكرها الله في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغير واحد من السلف: الحياة الطيبة القناعة، أن يرضى العبد بما قسم الله سبحانه وتعالى. والذي قسم الله للعبد أشياء كثيرة، نحن الآن سنتذكرها جميعا حتى نوجد هذا الصفة في قلوبنا. نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا بالمال، نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا بالأولاد، أو إذا لم يعطنا الله سبحانه وتعالى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا بالصحة، هذه قسمة الله. نرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لنا بالمسكن، صغير أو كبير. نرضى بما قسم الله لنا بالمركب، دراجة، سيارة أو على الأقدام. نرضى بما قسم الله لنا بالخلق، طويل، قصير، أبيض، مشوه، قبيح، جميل. الحمد لله، هذه قسمة الله. هذا التوزيع ليس من أحد، هذا من رب العالمين. قال الله في كتابه الكريم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض إلى أن ليبلوكم فيما آتاكم، فيما أعطاكم. يبتلي الله الفقير بالغني، المريض يبتلي الله بالصحيح. ابتلاء الدنيا واختبار بمن يرضى ومن لا يرضى. Beliau, semoga Allah menjaga beliau memulai perkataan beliau ini dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala
Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa nabi kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan beliau memulai perkataan beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa binallah." Dan tidak ada nikmat yang kamu dapat kecuali itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu semua karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lagi-lagi memuji Allah tabaraka wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan pujian ini sebagai bentuk syukur ke atas nikmat yang Allah telah berikan. Dan nikmat ini adalah nikmat yang besar. Nikmat bisa berkunjung, nikmat bisa ngumpul bareng, dan nikmat bisa saling berjumpa antara satu dengan yang lain. Dan bisa melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebaikan ini. Dan beliau juga bersyukur disebabkan karena bapak-bapak semua dan juga dikarenakan ibu-ibu semua, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Beliau sangat senang sekali dengan perjumpaan kali ini. Dan beliau mendoakan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita semua sebaik-baik balasan, dan itu adalah balasan yang besar sekali. Dan beliau juga berterima kasih di awal-awal di pertemuan kali ini terhadap pengurus masjid, pengurus yang ada di sini yang sudah luar biasa di dalam mengayomi acara ini agar kaum muslimin yang ada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat semua yang di sini bisa mendengarkan kalamullah, bisa mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa, dan beliau memuji Allah akan kenikmatan yang luar biasa ini. Kemudian juga beliau mengatakan pembicaraan kita atau topik kita kali ini adalah topik tentang suatu akhlak yang penting banget bagi kita untuk mengetahuinya, yaitu topik tentang al-qanaah. Sebagaimana telah berkata Al-Asma'i bahwa qanaah itu adalah seseorang ridho terhadap semua apa yang telah Allah bagikan untuk dia. Itulah qanaah, seseorang ridho terhadap apa yang telah Allah bagikan untuk dia. Dan qanaah itu Allah juga katakan di dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakari wa unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Siapa yang dia melakukan amalan soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka Allah akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Kemudian berkata Ali, beliau menukil perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kehidupan yang baik itu adalah merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan, dan seorang hamba ridho terhadap apa yang Allah bagikan untuk dia. Allah sudah berikan kita banyak sekali kenikmatan, dan sebenarnya kita bisa untuk mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan. Apa yang telah Allah berikan kepada kita dari harta, Allah sudah banyak memberikan kita anak-anak. Dan kita juga ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari tempat tinggal. Mau tempat tinggal itu kecil kek, mau tempat itu tinggal itu besar kek, maka kita merasa cukup dengan itu. Dan kita juga Allah berikan dengan rupa, ada yang bentuk tubuhnya panjang, tinggi, ada yang bentuknya pendek. Tapi semua itu dari Allah Rabbul Alamin. Kami yang membagikan itu semuanya di kehidupan ini. Dan tujuan itu Allah katakan dalam Al-Quran, supaya untuk menguji kalian terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian. Orang sakit ditimpa dengan penyakitnya, dan cobaan itu supaya kita bisa ridho dan supaya kita bisa untuk menerimanya. Naam. Wa ashab al-qana'ah, ashab al-qana'ah الذين يتسلحون بهذا الخلق وهو الرضا في قلوبهم لهم الثواب العاجل والثواب الآجل. الثواب العاجل في الدنيا وكذلك الثواب الآجل في الآخرة. من هذا الثواب أو الثمار أو الفوائد أو الجوائز ما جاء في سنة الترمذي من حديث فضالة بن عبيد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى
ممن هدي إلى الإسلام مسلم وكان عيشه كفافا. كفاف معناه يكفيه، ما يحتاج للآخرين ولا أن يمد يده للناس، معه ما يكفيه وقنع، يقنع بهذا العيش. الوعد الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى، وهذا كلام الرسول وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك إذا قيل له هل يمكن أن تسقط السماء على الأرض؟ السماء تسقط على الأرض ممكن، لكن هل يمكن أن يتخلف وعد الله؟ هل يمكن أن الله يخلف وعده؟ ما يمكن أن الله يخلف وعده ووعد رسوله. فطوبى يقول العلماء لها معنيان. المعنى الأول أن له كل طيب في الدنيا والآخرة. طوبى مأخوذ من كلمة طاب يطيب من الطيب، له كل طيب في الدنيا والآخرة عند الموت، في القبر، يوم القيامة. والمعنى الثاني وهو في الجنة كما في حديث ابن سعيد في الصحيح: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في عرضها 500 عام. هذا اللي في العرض، فله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك من ثمار القناعة أنه سبب للفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرغوب. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنع الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، والفلاح للمسلم بحسب إسلامه. إذا كان إسلامه قوي كان الفلاح قوي، إسلامه متوسط الفلاح متوسط. إذا كان فلاح إسلامه مهزوز ضعيف معه فلاح قليل. إذا قد أفلح من أسلم ورزق كفافا الذي يكفيه وقنع الله بما آتاه. وكذلك من ثمار القناعة أن القناعة سبب لشكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن القانع من أشكر الناس، أفعل تفضيل، ليس شاكر بل من أشكر الناس. دائما الحمد لله. كم راتبك؟ قال 1,000,000 أو 1,500,000. الحمد لله أنا بخير بصحة بعافية. من مثلي؟ كيف مسكنك؟ الحمد لله ما أحد مثلي. يشكر الله، يعظم النعم. ولذلك جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يحفظ عني 5 كلمات يعمل بهن أو يأخذهن ويعلم غيره. أبو هريرة قال: أنا يا رسول الله 5 كلمات، لكن الشاهد من هذه ال5 كلمات: يا أبا هريرة كن قنعا تكن أشكر الناس. وفي بعض الروايات: يا أبا هريرة كن قنعا تكن أغنى الناس. هذا من ثمار القناعة، أنه يكون غني القلب وإن كان فقير ذات اليد، ما يتطلع إلى أموال الآخرين، ما يتمنى ما عند الناس، لأنه يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى من النفس. اليوم الغنى عند الناس كثرة العرض، كثرة المتاع، السيارات، الأموال، البيوت، هذا عند الناس. لكن الغنى الحقيقي هو أن يكون المسلم قانعا بما قسم الله سبحانه وتعالى. Orang-orang yang beliau mengatakan orang-orang yang merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan mendapatkan pahala ganjaran baik itu cepat maupun lambat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dia akan mendapatkan balasan tersebut. Dan beliau mengutip hadis Fudalah, tuba liman hudiya ilal Islam. Beruntung sekali bagi orang yang dihidayahkan menuju Islam.
Wa kana 'aishu kafafan, hidupnya merasa cukup selalu. Dan dia adalah orang yang merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Di hadis ini ada bentuk perjanjian atau bentuk janji dari Nabi SAW. Dan di sini menggunakan lafaz tuba. Dan ini adalah perkataan Nabi SAW. Nabi mengatakan beruntung. Beruntung orang yang dihidayahkan kepada Islam, hidupnya merasa cukup dan dia merasa qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan. Kemudian apabila dikatakan kepada anda semuanya, apakah mungkin ya, langit-langit, apakah mungkin bisa langit itu roboh dan jatuh ke bumi? Maka jawabnya mungkin saja. Mungkin saja. Tapi ketika ditanyakan kepada kamu, apakah mungkin Allah itu menyelisihi janjinya? Apakah mungkin Allah itu mengingkari janjinya? Maka jawabannya sudah pasti tidak mungkin. Oleh karena itu, di antara buah dari sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, maka buahnya adalah qanaah itu merupakan sebab dari keberhasilan. Qanaah itu adalah sebab dari kemenangan. Terdapat dalam hadis sahih Muslim, qad aflaha man aslam. Sungguh menang, beruntung, sukses orang yang dia itu pasrah, dia itu Islam, sukses dia. Dan dia diberikan rezeki, merasa cukup. Dan dia terhadap apa yang telah Allah berikan, dia merasa cukup. Dan keberhasilan di sini adalah keberhasilan tergantung dengan bagaimana keislamannya. Kalau keislamannya baik, maka dia akan baik. Dan berikutnya di antara buah dari qanaah adalah, qanaah itu adalah sebab seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur, orang yang qanaah, dia adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Dan di sini menggunakan kalimat isim tafdil, menunjukkan paling. Orang yang paling qanaah itu orang yang paling bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Karena orang yang qanaah itu, dia selalu saja, apapun itu jawabannya alhamdulillah. Apapun segala puji bagi Allah, pujian bagi Allah. Ketika ditanya, gajimu berapa sih? Kamu punya gaji berapa? 1 juta, 1,5 juta? Dia jawab, alhamdulillah. Alhamdulillah, 1 juta, 1,5 juta enggak masalah. Alhamdulillah, Allah kasih saya sehat, Allah kasih saya suka sehat bugar. Orang qanaah pasti dia seperti itu jawabannya. Dan di dalam sahih, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam hadis Abu Hurairah. Naam, pernah ditanyakan kepada Abu Hurairah dan Nabi mengatakan ada 5 hal. Dan satu hal di antara yang dijelaskan oleh beliau, pernah ditanyakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kun qani'an. Jadilah orang yang merasa cukup. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kalau kau menjadi orang yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadamu, kau akan menjadi manusia paling bersyukur. Dan kau akan menjadi manusia yang paling kaya. Beliau sama sekali tidak ada berangan-angan untuk memiliki apa yang dimiliki orang banyak. Karena beliau selalu ridho terhadap apa yang Allah bagikan untuk beliau. Karena laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan banyaknya harta, banyaknya simpanan, dan banyaknya barang-barang yang ada di rumah, enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi yang disebut kaya itu adalah jiwanya kaya. Merasa cukup terhadap apa yang Allah bagikan untuknya. Merasa qanaah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dan bagikan untuk dirinya. Naam. من فضائل القناعة أنه سبب لمحبة الناس له. لمحبة الناس له. جاء في سنن ابن ماجه وهو في الأربعين النووية، قال رواه ابن ماجه في أسانيد حسن صحيح الألباني كذلك، من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، وعلى عمل
إذا عملته أحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. لأن الناس يبغضون ويكرهون من يسألهم أموالهم، يبغضون ويكرهونه. لماذا؟ لأن المال محبوب لابن آدم حبا جما، بل تحبون المال حبا جما كثيرا. وقال الله: وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير أي المال لشديد. ولذلك لما أنت تسأل الناس كأنك تنتزع أرواح بعضهم، تسأله كأنك تنزع روحه من شدة حبه للمال. لذلك إذا أردت أن تنصحه أو مثلا تعطيه موعظة أو تعطيه فائدة لا يقبل منك، يقول هذا يريد شيء، هذا يريد مال، هذا يريد مصلحة، فتذهب أثر الموعظة. ولذلك الحسن البصري رحمه الله أصبح من سادات العراق. دخل أعرابي ذات يوم العراق، فقال له: من سيدكم؟ من هو أميركم؟ من هو أرفع الناس فيكم؟ فقالوا: الحسن البصري. قال: لماذا ساد الناس؟ لماذا ارتفع؟ قال: احتاج الناس إلى علمه، ولم يحتج إلى دنياهم. فالإنسان يزال عزيز قوي ذا شهامة ذا جاه ورفعة إذا ابتعد عما في أيدي الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني من حديث بن سعد، حديث طويل. يا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارق. واعلم، جبريل يقول لمحمد: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس. عزه هذا شيء الحديث، وعزه استغناءه عن الناس. وهكذا من فضائل القناعة أنه سبب للبركة، يبارك الله سبحانه وتعالى في الموجود. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، لأن رسول الله صاحب بيت المال، يسأل الرسول، أعطاه الرسول مال. المرة الثانية أعطاه، جاء بعد مدة يسأل مال، أعطاه. ثم الرسول أراد أن يربيه وأن يعلمه كيف يتعامل مع المال، فماذا قال له؟ يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. إشراف نفس إلى شرع، إلى هلع، إلى حرص، كالذي يأكل ولا يشبع. ومن أخذه بسخاوة نفس، أخذه بحقه ومن أخذه بحقه بورك له فيه. ولذلك اسأل نفسك، إذا كان عندك مال وليس فيه بركة، حاسب نفسك. هل عندما تأخذ المال تأخذه بشرف، بطمع، بهلع، بحرص، بخوف زائد؟ بعض الناس إذا كان هناك مال مثلا يوزع، لا ينام الليل، يفكر كيف آخذ هذا المال، كم يكون نصيبي. لكن الرجل الصالح لا يبالي، إذا هو مكتوب سيأتي. فلذلك الذي يأخذ المال بسخاوة النفس بحقه الله يبارك له فيه ولو كان قليلا. البركة إذا نزلت على الشيء جعلته كثيرا. نعرف بعض
الملايين ولكن في آخر الشهر مديون، ما في بركة، لم يجعل الله سبحانه وتعالى فيه. فلذلك البركة مهمة. والله لو عندك ولد واحد أحيانا هذا الولد الواحد يكون بمثابة 10 أولاد، وفي بعض الآباء عندهم 10 أولاد ما ينفعون ولا يهتمون به. لذلك يحرص المسلم على البركة. العبرة بالبركة. قال الله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تفرح بالخبيث لأنه يذهب سريعا. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa di antara keutamaan orang yang merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka yang akan didapatkan, manusia akan sayang dan cinta kepada dia. Terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah yang hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dari hadis Ibnu Hibban. Suatu ketika pernah datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Dan laki-laki itu berkata kepada Nabi SAW, bertanya sama Nabi, "Ya Nabi, tunjukkan sama kami suatu perbuatan. Kalau saya mengamalkan perbuatan itu, maka Allah akan sayang sama saya dan manusia pun akan sayang sama saya." Maka jawaban Nabi SAW kepada laki-laki tersebut, Nabi memberikan nasihat kepada beliau, zuhudlah engkau terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada engkau. Karena sifat harta itu, kaum muslimin, beliau menyampaikan, harta itu sesuatu yang disukai dan dicintai semua anak Adam. Dan kecintaan kita kepada harta itu cintanya sangat luar biasa. Allah katakan hubban jamma. Cintanya itu luar biasa, cinta terhadap harta. Allah mengatakan, "Na'am, wa innahu lihubbil khair lasyadid." Dan sesungguhnya dia itu sangat mencintai al-khair. Al-khair di sini adalah harta, dan kecintaan manusia itu kepada harta itu sangat besar sekali. Cintanya sudah kelas berat. Sehingga ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, sering kita lihat kalau seandainya jika ada seseorang yang mau minta sama kita uang kita, maka sering sekali kita agak membuang pandangan sama dia. Kenapa? Karena kita nggak suka harta kita ingin diminta sama orang. Apa yang kita punya itu punya kita. Biasanya kita seperti itu. Dan beliau mengutip perkataan Al-Hasan Al-Basri, suatu ketika ada seorang Arab Badui yang datang di suatu hari ke negeri Irak. Dan dikatakan kepada seseorang itu, ada yang bertanya sama orang itu, siapa sih di sini orang yang paling tinggi kedudukannya? Orang paling tinggi di sini siapa sih kedudukannya? Maka banyak yang menjawab, orang paling tinggi di sini kedudukannya adalah Al-Hasan Al-Basri. Limadha? Kenapa kok bisa gitu? Karena manusia butuh sama ilmunya Hasan Basri, tapi beliau tidaklah butuh kepada dunia orang. Dunianya orang lain dia nggak butuh. Dan juga beliau mengatakan sabda Nabi SAW dari hadis Tabrani, suatu ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dan di situ dikatakan, Nabi mengatakan ishma syi'ta, kalian hiduplah semau kalian hidup, fa innaka mayitun, tapi sesungguhnya engkau nanti akan mati. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wa'lam, ketahuilah, ilmuilah, harus tahu gitu, bahwasanya kemuliaan seseorang itu, istighna'uhu, ya, izzuhu, ya, kemuliaan seseorang itu ketika seseorang itu merasa cukup dari apa yang dimiliki orang lain. Itu baru dikatakan seseorang itu mulia, punya wibawa, punya harga diri. Dia merasa dia cukup dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa di antara buah dari qanaah itu adalah sebab dari keberkahan yang ada pada kita. Terdapat di dalam sahih, ya, Hakim bin Hizam, suatu ketika
Beliau pernah meminta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikannya. Kemudian minta lagi, beliau memberikannya. Kemudian minta lagi, beliau memberikannya. Sehingga Nabi SAW ingin mengajarkan beliau ini bagaimana cara terhadap harta tersebut. Ingin ngajari Nabi itu ingin ajari orang itu. Maka Nabi mengatakan dunia itu khadirah. Ya, harta itu dia sifatnya khadirah. Hijau, membuat terpesona kita. Kemudian memang sifat harta itu manis. Tapi beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil harta karena rakus, siapa yang mengambil harta karena rakus, orang itu nggak bakalan pernah bisa kenyang dari harta tersebut. Tapi siapa yang mengambil harta tersebut dengan lapang dada, maka harta tersebut akan memberikan keberkahan pada dia. Allah memberikan keberkahan pada harta tersebut sekalipun sedikit tapi cukup. Dan di sana banyak orang yang punya gaji jutaan tapi ujung-ujungnya cuman berapa juta lagi hasilnya yang ada dipegang. Kemudian ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wajib seorang muslim itu untuk meraih keberkahan pada hartanya. Cari yang berkah. Karena la yastawil khabith wat tayyib. Yang busuk dengan yang bagus itu enggak sama. Sekalipun yang busuk itu membuat diri kita terpukau. Yang halal itu sama yang haram itu enggak sama. Sekalipun yang haram itu membuat kita terkagum-kagum dengan harta tersebut. Karena kenapa? Karena sesuatu yang busuk itu biasanya cepat hilang. Itu beliau katakan. Naam. وكذلك من فضائل القناعة أنها سبب للابتعاد عن الحرام. الابتعاد عن الحرام. فمن يقنع بالمال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لا يقرب أكل الربا ولا الرشوة ولا الميسر فيرضى بما أعطاه الله. وكذلك إذا أعطاه الله زوجة يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى فلا يقرب الحرام ولا يأتي ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول ابن الجوزي عن الذي لا يقنع بزوجته وبما أعطاه الله، قال لو تزوج رجل بنساء بغداد كلها، تزوج بنساء بغداد كلها، ثم جاءت امرأة من دمشق من سوريا، لظن أن معها غير الذي مع نساء بغداد. انظر والعياذ بالله، فالذي لا تكفيه امرأة ويقنع بها وبالحلال لا يكفيه 100 امرأة، لا يكفيه 100 امرأة، نظروا دائما إلى كل النساء والعياذ بالله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في الشارع كما في مسلم عن جابر، فأتى أهله، دخل إلى أهله ثم خرج إلى الصحابة وقال لو أحدكم امرأة فعجبه فليأتي أهله فإن معها الذي معها، على قناعة خيرا له من أن يقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فيعيش في راحة نفسية وطمأنينة وهدوء بال. وهذا عباد الله القناعة سبب لانتهاء المشاكل والخلافات بين الأقارب. اليوم يوجد من يأكل ميراث أخته، ميراث أخته الأرض أو البيت، وعنده أموال كثيرة. يوجد والعياذ بالله سبحانه وتعالى من يأكل أموال الأوقاف. انظر على أموال الأوقاف. ولذلك جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم عمن قبلنا أن رجلا اشترى من رجل عقارا، اشترى أرض، رجل اشترى من رجل عقارا، فوجد المشتري في الأرض جرة من ذهب، جرة مملوءة ذهبا. فماذا صنع هذا المشتري؟ أخذ هذه الجرة وأعطاها للبائع، قال خذ الجرة، أنا اشتريت الأرض فقط ما اشتريت تحت الأرض. انظر كيف كان
فماذا قال البائع؟ البائع عنده قناعة أعظم وزهد وورع وخوف من الله، ليس كزماننا اليوم. لا يبالي من أين يأتي المال، حلال أو حرام، أهم شيء موجود في اليد. فماذا قال البائع؟ لا أخذها، أنا بعتك الأرض وما فيها، بعتك الأرض وما تحتها. فتحاكما إلى ثالث، إلى كما نقول شرطة أو قاضي، والقاضي أزهد وأورع منهم. ماذا قال لهم؟ قال لهم ألكما غلام جارية، معكم أولاد؟ قال الأول معي غلام، والآخر قال معي جارية. قال زوجوا الغلام الجارية وأنفقوا عليهم، وانتهت المشكلة. ما في خلاف، ما في حجر، ما في تباغض، كل واحد يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. Kemudian beliau juga menyebutkan berikutnya di antara keutamaan orang yang qanaah adalah dengan qanaah seseorang itu akan terjauh dari sesuatu yang haram. Seseorang itu dia akan merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepada dia. Karena dia merasa qanaah, maka dia tidak akan pernah sama sekali untuk memakan harta riba. Dia nggak bakalan pernah untuk memakan sesuatu dari hasil suap. Karena memang seseorang yang qanaah akan terhindar dari sesuatu yang haram. Semisal ada orang yang sudah Allah karuniakan untuknya istri, maka dia tidak akan mendatangi sesuatu yang merupakan hal yang itu merupakan keharaman bagi dia. Pernah berkata Ibnul Jauzi, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang sudah menikahi banyak wanita Baghdad, semua wanita Baghdad sudah dia nikahi semuanya. Kemudian suatu ketika datang ada perempuan lain dari Dimashq, maka dia tidak merasa puas terhadap perempuan-perempuan yang ada di Baghdad ketika itu. Ini menunjukkan ketamakan, ini menunjukkan kerakusan, dan tidak merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Begitu juga seseorang yang Allah karuniakan seorang istri, dia melihat wanita lain yang ada di luar sana, maka orang yang merasa qanaah dia akan memiliki pemikiran dan dia akan memiliki keyakinan pada diri dia bahwa apa yang ada pada wanita tersebut juga sebenarnya ada pada istri dia sendiri. Dia nggak akan melihat kepada selain istrinya. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya qanaah, merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya, ini merupakan satu di antara banyak sebab seseorang itu akan terhenti dari banyaknya problem, masalah bertubi-tubi tak selesai-selesai. Qanaah itu adalah salah satu cara yang jitu seseorang itu terlepas dari banyaknya pertikaian yang ada. Kalau mau lepas dari pertikaian, qanaah kata beliau. Dan ini maujud, dan ini ada, banyak terlihat. Seperti ada orang yang membeli sebuah tanah misalnya, kemudian seseorang yang membeli tanah tersebut ya melihat bahwa di dalam tanah tersebut penuh berisi emas. Ya, dia lihat, si pembeli lihat terisi emas semuanya. Maka seorang pembeli mengatakan ya dengan ketamakannya ya, dia ingin apa yang ada dalam bumi tersebut atau tanah tersebut. Tapi di sini ada seorang penjual yang begitu baik sekali dan dia memiliki sifat yang wara, dia adalah orang yang zuhud ya. Dia itu enggak melihat apapun dari dunia ini, pokoknya apa yang ada di tangannya itulah yang dia miliki. Maka dia mengatakan, aku menjual untukmu apa yang ada di atas tanah maupun apa yang di dalam tanah, silahkan. Ini menunjukkan keluar biasaannya seseorang tersebut di dalam menilai suatu harta yang ada. Pokoknya ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyampaikan kepada kita, setiap kita pokoknya usahakan untuk ridho terhadap apa yang Allah bagikan buat kita. Inilah qanaah, dan itu berulang-ulang kembali beliau sampaikan. Naam.
أذن أولا. إذا نستريح قليلا. فمن ذلك دعاء الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. المراد بالغنى غنى النفس، وهذا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أشياء كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، ويقول: أعوذ بك من نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع. وكذلك الأمر الثاني من الأسباب التي تعين على القناعة معرفة النفس. معرفة النفس، هذه النفس جبلت وطبعت على الحرص، على الطمع، على الشح والهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، قال الضحاك أي لا طمع. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديان من ذهب، الوادي الماء الذي يجري، وادي من ذهب يجري، لتمنى أن يكون له ثالثا. ابن آدم يتمنى أن يكون له وادي ثالثا، ولن يملأ فاه إلا التراب عندما يموت، ويتوب الله على من تاب. وهكذا السبب الثالث من أسباب القناعة تذكر حقيقة الدنيا. حقيقة الدنيا أنها دار فناء وزوال. وأنتم أصحاب بحر، تتذكرون هذا الحديث دائما، وكثير منكم يعرفه، حديث المستورد ابن شداد في صحيح مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اذهب إلى البحر، نقول ادخل إلى الركبة فقط، الركبة، لا تدخل إلى أعماق البحار ولا إلى المحيط الهندي. الرسول يقول عن هذه الدنيا كيف مقدارها يوم القيامة؟ إذا أدخلت إصبعك في اليم في هذا البحر الكبير، أدخلت إصبعك في البحر ثم تخرج، ماذا ستخرج؟ تخرج قطرة. هذه حقيقة الدنيا، قطرة بالنسبة ل70% من مساحة الأرض البحار. لا إله إلا الله، الدنيا لا شيء. الدنيا هذه حقيقة عند الله سبحانه وتعالى، فنحقق ما حقق الله ونعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. السبب الرابع والخامس تذكر الموت. قال صلى الله عليه وسلم كما في ابن حبان وصف الترمذي: ما ذكره أحد في قلة إلا كثره. الموت إذا ذكرت وأنت فقير قليل ذات اليد يجعلك غنيا، وأن عندك مال الدنيا وأن عندك كنوز. لماذا؟ لأنك ستفارق هذه الحياة الدنيا. السبب السادس من أسباب القناعة العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كيف كان مسكن الرسول، مسكنه، لا إله إلا الله. اليوم نحن نسكن كالأغنياء والملوك أيام قيصر وكسرى. أيام قيصر وكسرى كان حياتهم مثل هذه الأيام، بل أعظم يقول العلماء. كيف كان ملبس الرسول، كيف كان مأكله، مشربه، كيف كان فراشه. الله سبحانه وتعالى هل منع الدنيا عن الرسول بغضا له؟ الله يقول محمد: اليوم بعض المسلمين إذا لم يعطي الله سبحانه وتعالى
الرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا عباد الله من أسباب القناعة أن الإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه، ينظر إلى من هو أسفل منه، لا ينظر إلى من هو أرفع منه. هذا يسبب لك الحزن، يسبب لك المرض. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: انظروا، هذا أدب نبوي، هذا توجيه محمدي، توجيه محمدي، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم. لماذا يا رسول الله؟ لئلا تزدروا نعمة ربكم. وهذا على مستوى الفرد. الفرد أنت معك بيت صغير، هناك بعض الناس ليس عنده بيت ينام في الشارع، أمثلة كثيرة. وعلى مستوى الشعوب والدول، بعضهم مثلا في اندونيسيا يقول انظروا إلى الأوروبيين، انظروا إلى الخليجيين، انظروا إلى دول إفريقيا، انظروا إلى دول إفريقيا. ويوجد في شرق آسيا دول فقيرة. أهم شيء فالإنسان ينظر إلى من هو أسفل منه. وهكذا من الأسباب العظيمة أن الإنسان يجعل الآخرة نصب عينه، نصب عينه، ذكرها دائما. كما في حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيتها الآخرة، وفي رواية همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه. وجمع له أمرا، جمع له أمرا، ما في مشاكل، ما في قضايا. وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة. ولا يفهم من كلامي، لا يفهم من الكلام أننا ندعو إلى ترك الدنيا وندعو إلى ترك الأشغال والأعمال، فهذا مما يدعو إليه من ليس عنده علم. الدين يهتم بالدنيا والدين، الدين يهتم بالقلب واهتم بالجسد. ولكن المقصود من هذا الكلام أن الدنيا لا نجعلها أكبر همنا ومبلغ علمنا، ولا نجعل الدنيا في قلوبنا. نجعل الدنيا كما كان أبو بكر، كان من أكابر التجار، عمر بن الخطاب تاجر كبير، عبد الله بن المبارك كان تجار الأغنياء، لكن كانت الدنيا في يده، الدنيا في يده ليست في قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau juga mengatakan sebelum ini menjadi penutup bagi kita semuanya, beliau juga telah menyampaikan kepada kita ada beberapa sebab-sebab yang harus kita pelajari agar kita bisa terbantu dengan mengetahui penyebab-penyebab ini, agar kita bisa cepat dan mampu untuk bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Cara yang pertama yang beliau sebutkan adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau qabil qanaah, mintalah, berdoalah kepada Rabbul Alamin. Doanya Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu hidayah, wattuqa, dan juga ketakwaan. Kemudian wal afaf, juga penjagaan diri ya. Kemudian wal ghina, ya Allah aku minta kepada Engkau ghina, dan dimaksudkan dari doa di sini al ghina di situ adalah qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebab yang bisa membantu kita untuk qanaah adalah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang bisa membantu kita untuk qanaah yang kedua adalah kita mengetahui tabiat jiwa kita. Kita mengetahui tabiat nafsu kita. Karena sesungguhnya tabiat nafsu itu memang sangat semangat terhadap harta. Dia sangat tamak terhadap harta. Dan memang tabiat nafsu itu agak pelit. Dan dia maunya harta itu untuk diri dia saja. Innal insana khuliqa halu'a. Kalau seandainya, dan ini beliau menggambarkan, kalau seandainya anak Adam itu memiliki dua lembah. Dua lembah ini semuanya terisi oleh emas.
Kemudian seorang hamba itu atau manusia itu dia akan berangan-angan kembali agar dia juga memiliki lembah yang berisi emas berikutnya lagi dan lagi. Ini adalah karakteristik manusia. Dan beginilah hal-hal yang harus kita ketahui sebagai sebab-sebab agar kita bisa terbantu untuk mendapatkan sikap qanaah di dalam kehidupan. Kemudian ketiga, salah satu cara agar kita bisa qanaah dan itu bisa membantu kita adalah kita mengetahui hakikat dunia itu. Dunia itu akan dunia itu akan lenyap. Dunia itu akan lenyap. Kemudian beliau mengatakan kita ini adalah orang-orang yang tinggal dekat dari laut. Kita dekat dari Samudra Hindia. Kita sangat dekat dari Samudra Hindia. Nah, kemudian kita lihat kata beliau. Nah, beliau mengatakan dan ini di dalam Sahih Muslim, beliau memberikan perumpamaan, katanya coba masukkan deh jari anda, kata dia, ke dalam laut, karena kita kan punya Samudra Hindia besar banget, kata beliau. Kalau seandainya kita angkat lagi pada jari kita tersebut air yang tadi kita celupkan di laut tersebut, maka apa yang akan tersisa kecuali hanya setetes, tak berkurang sedikit pun laut yang ada di Samudra Hindia yang kita miliki ini. Itu kata beliau. Kemudian lihatlah, beliau mengatakan lagi, di sini ada closing statement dari beliau. Beliau mengatakan, hinakanlah sesuatu yang Allah hinakan. Ini statement beliau. Hinakanlah terhadap sesuatu yang Allah hinakan dan muliakanlah terhadap sesuatu yang Allah muliakan. Dunia Allah hinakan, maka hinakanlah dunia tersebut. Ini statement beliau di sebab ketiga. Kemudian sebab keempat yang bisa membuat kita itu terbantu untuk mendapatkan sikap qanaah adalah banyak-banyak ingat mati. Karena semua kita akan mati. Kemudian yang kelima, beliau juga menyampaikan bahwa sebab yang bisa membantu kita untuk bisa qanaah adalah kita mengetahui kayak apa sih kehidupan dan keadaan Nabi SAW. Bandingkan hidup kita dengan bagaimana Nabi SAW. Coba lihat, beliau mengatakan, kaifa maskanun Nabi. Coba deh, lihat deh bagaimana tempat tinggal Nabi dibandingkan tempat kita. Tempat kita itulah seperti bak istana, kata beliau. Lihat deh bagaimana makannya Nabi dengan makanan kita. Bandingkan deh bagaimana minuman Nabi dengan minuman kita. Padahal Allah itu sama sekali tidaklah melarang Nabi kita untuk memiliki harta. Apakah Allah melarang Nabi untuk memiliki harta? Artinya Allah membenci Nabi? Tentu jawabannya tidak. Bahkan Nabi Muhammad itu dibentangkan dunia untuknya, tapi Nabi sendiri yang menolak. Nabi sendiri yang menolak. Ini menunjukkan bahwa harta itu tidaklah menjadikan hal yang utama bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penyampaian beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, ya, kita itu kalau jadi manusia, beliau mengutip hadis Nabi SAW, lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Nah, lihatlah orang yang di bawah kita. Kemudian beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kalian itu lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan kalian melihat orang yang ada di depan, di atas kalian. Karena ketika kita mampu untuk melihat orang yang di bawah kalian, tapi kita itu melihat orang yang di atas kita, kenapa itu dilarang? Supaya kita tidak menyepelekan apa yang Allah anugerahkan. Lihat orang yang di bawah kita, jangan lihat orang yang di atas kita. Agar kita tidak menyepelekan apa yang Allah karuniakan oleh kita. Sehingga beliau mengatakan, jangan lihat Eropa. Jangan lihat negara-negara Teluk. Jangan lihat negara-negara Amerika. Tapi coba lihat deh negara-negara Afrika sana. Dibanding kita-kita yang ada di sini, kata beliau. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Kemudian beliau mengatakan, ya, orang yang sukses itu, orang yang kaya itu, tekadnya adalah, tujuannya adalah akhirat. Maka kalau ada orang yang tujuannya akhirat, maka kekayaan ada pas di depan matanya. Beliau mengatakan closing statement lagi, kita belajar tentang qanaah ini bukan berarti kita mengajak manusia untuk ya udahlah tinggalinlah harta, enggak butuh duit.
Enggak, beliau enggak mengatakan seperti itu. Kita enggak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan, kalaupun punya harta, silahkan jadilah seperti Abu Bakar. Kalau memang punya harta, silahkan jadilah seperti Umar. Nah, kemudian beliau mengatakan, jadikan hartamu itu di tanganmu. Jangan taruh hartamu di hatimu. Ini closing statement dari beliau. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, ikhwan yang mati Allah SWT. Bagi anak pribadi ini kajian yang luar biasa yang mendidik bagi kita semuanya untuk menjadi orang yang merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan. Jazakallah khairan ya Syekh ala hadhihi an-nasihah li haula wa hadhihi mufidatun li haula jiddan barakallah. استماع منصاتهم. Masyaallah. Nah, naktafi bihadza. Kita cukupkan ya ikhwan ya. Kita salat Isya dulu. Sallallahu nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.